Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video na kanalu SZ Mobile. Svi koji me prate znaju da već par dana unazad najavljujem recenziju Xiaomia 15T. U međuvremenu se pojavio i 15 Ultra i on je kao gost u ovoj recenziji. Nećemo sada pričati o njemu. Sada prelazimo na Xiaomi 15T i uporedni test sa Samsungom S25 FE. No, pre nego što započnem priču, moram da vam napomenem jednu malu stvar, sugestiju, da zapratite kanal jer dosta ljudi gleda video zapise, a nisu pretplaćeni na SZ Mobile. Ništa vas ne košta, jedno malo klik, a meni to puno znači. I još jednu stvar da vam napomenem, Tehnokrug, drugari koji se bave otkupom i prodajom polovnih mobilnih telefona, pomogli su nam da napravimo ovaj uporedni test tako što su nam pozajmili ovaj S25 FE, jer bi meni to bio mnogo veliki zadatak da kupujem i jedan i drugi telefon, treba to posle prodati. Ovako napravimo jednu lepu saradnjicu, lepo njima, lepo meni. Idite na Tehnokrug, njihov sajt tehnokrug.rs i proverite njihovu ponudu. A sada da pređemo na ovaj Xiaomi 15T. Izgledom primamljiv telefon, deluje fino, napravljen je od plastike generalno i to mu je mala zamerka. Ako tražite kvalitetan telefon, naći ćete i mnogo bolje uređaje. S25 FE je napravljen staklo aluminijum, ima 190 grama, dok ovaj ima 198 grama napravljen od plastike. Reći ćete, to je zbog baterije, moguće da jeste zbog baterije, ali ćete kasnije čuti i priču o baterijama. Ono što je karakteristično kod ovog modela je ta njegova dijagonala samog telefona, a ne samog ekrana. Navodi se da je i jedan i drugi primjerak 19,5 prema 9 odnos stranica, ali je Xiaomi značajno veći telefon i u dužinu i u širinu i to se zaista oseti u ruci. 25 FE vam deluje nekako zgodan, lep za držanje, dok ovde imate malo problem jer je telefon malo širi. Na stranu ti njegovi gabariti, nekome to odgovara, nekome ne odgovara, svi kupujemo našim parama ono šta nam odgovara. Šta se meni nije svidelo kod ovog telefona je ovaj dizajn poleđine, jer bukvalno deluje kao da je prekopiran od Honora X8B. Uporedite slike tih telefona i vidjet ćete da je to stvarno maltene pa identično. Ima ljudi koji ne razlikuju te stvari i onda će pomešati ova dva telefona. Moje mišljenje je da treba da ima neki dizajnerski pravac koji se odvaja od ostalih kakav god da je. Telefon je dosta lepo spakovan, ima neophodni sertifikat za otpornost na vodu i prašinu IP68 i kaže da može da izdrži do 3 metra 30 minuta, što je dosta više, na primjer, od S25 FE-a koji može 30 minuta do 1,5 metar dubine da izdrži. Mala prednost, ali ako dođe u takvu situaciju i jedan i drugi telefon, pitanje je šta će se desiti ispod 1,5 m, 2 dubine, tu je pritisak dosta veliki i vrlo lako voda može da prodre u unutrašnjost telefona. Priču o dizajnu ćemo zaokružiti sa ekranom koji je ugrađen u ovaj telefon. Naravno, u pitanju je AMOLED tehnologija, to sada svi furaju i nemamo trenutno ništa bolje od toga. Ekran koji ima 6,83 inča, 120 Hz osveženje, 3200 nita u piku, 3840 PVM, taj PVM je velika misterija. Da li to stvarno ima neki uticaj na vid korisnika, nisam siguran, dosta sam ga koristio u toku noći i jedan i drugi telefon i ja tako volim u prigošenom svetlu da sedim. Nisam primetio neku benefit tog telefona ni u odnosu na Ultru, ni u odnosu na S25 FE. Jednostavno mi deluje to samo kao jedan mali marketinški trik da se doda još jedna specifikacija na telefon. Što se tiče korisnosti ekrana, ekran je zaista dobar, već sam rekao AMOLED tehnologija, trenutni vrh, sve se to lepo, glatko vidi. I bez obzira, na primjer, na taj pik od 3200 nita, u dnevnim uslovima ekrani su maltene identični. Ja bih se zakleo da je na 25 FE ekran za mrvicu svetliji, ali neka bude da su identični. Znači, odličan ekran sa kojim nećete imati problema da nešto vidite u toku dana. Sve igrice su na ovom ekranu stvarno glatke, fluidne i sve to lepo radi. Nisam primetio neke nedostatke ovog ekrana.
Možda bi se moglo malo zameriti to automatsko osvetljenje, jer neće svaki put da pojača kada je na suncu, da pojača to maksimalno osvetljenje, već ćete uvek na slajderu gore videti da mu fali još malo kao da pojača do kraja i onda to gurnete prstom sami i osvetljenje bude pojačano do kraja. Za biometriju i zaštitu telefona zadužen je optički čitač otiska prsta koji se nalazi ispod ekrana i malo je na nižoj poziciji, što je standardno za takve optičke otiske prstiju, jer ne mogu da budu na višoj poziciji, jer je to bukvalno jedna mala kamerica koja prepoznaje vaš otisak. Morala bi baterija da bude na mnogo višoj poziciji, a to bi onda promenilo konstrukciju telefona, tako da su zbog toga tako nisko dole. Nemojte da vam pričaju priču da mogu da budu na višoj poziciji, optički ne mogu nikako. Ultrazvučni da, ali optički ne. Ima i sve ostale senzore, žiroskop, akselerometar i onaj najbitniji senzor, proximity senzor. Nisam primetio probleme u toku razgovora da se telefon aktivira, to je da se ekran aktivira i da slučajnim dodirima aktivira nešto što niste hteli. Ako imate ovaj telefon, pišite kakva su vaša iskustva u korišćenju proximity senzora. Sledeća karakteristika na koju sve više ljudi obraća pažnju je zvuk samih telefona. U poređenju ova dva telefona kvalitet je zaista dosta sličan i glavna razlika se ogleda u tome da 15T ima malo jače više tonove, dok 25 FE ima malo jače niže tonove, to jest ima malo bolji bas. I to generalno daje punoću zvuku, tako da bi se moglo reći da 25 FE ima malo bolji zvuk. Ali to je sve individualno i nekome se sviđa jedno, nekome se sviđa drugo. Ja generalno nikad nisam mario za zvuk na telefonima. Bitno mi je samo da nije zvučnik probio i da ima onaj metalni zvuk. Sve ostalo mi je prihvatljivo. Tako da sve zavisi ko šta voli. Dobar zvuk imaju i jedan i drugi. Poslušajte u ostalom i sami. Baterija je stavka koja će, verujem, sve zanimati. 5500 mAh naspram 4900 mAh. Sastav baterije je identičan, litijum-ionska baterija. I sada biste vi rekli, pa veća baterija je verovatno i bolja baterija. No, u ovom slučaju to i nije baš tako. Počeši od brzine punjenja, deklarisana brzina punjenja 67 W i nekih 50 minuta od 1 do 100%, ja sam izmerio 53 minuta, dok je kod FE-a 63 minuta. Sve je to tačno, ali ono što je vrlo bitno za dnevne potrebe, FE se brže puni do nekih 50% i brže se puni do nekih 80%. Vrednosti baterije se izjednače tek negde na nekih 88-9%, što otprilike dođe maltene pa puna baterija. Kada Xiaomi pokazuje 100%, FE ima 97%. Uz malo bolje trajanje baterije, to je totalno nebitna razlika, a vrlo je bitno u toku dana da vam se telefon, kada je prazan, što pre dopuni do 50%. Problematika kod punjenja na Xiaomiju je ista i kod svih Xiaomi modela, verovatno rade neku zaštitu od pregrevanja. Kada aktivirate ekran, vi više nemate to brzo punjenje i vreme punjenja će vam se značajno duže produžiti ako koristite telefon u toku punjenja. Padnu vrednosti na nekih 15, 20, 25 W, bude i do 30 W, ali je to mnogo manje od onih 67 deklarisanih W. Uz to nikada i nemamo 67 W, već je to nekih 61, 62 W u piku. Odradio sam i jedan realan test trajanja baterije, oba uređaja su napunjena na 100%, pokrenuo sam benchmark testiranja. Posle stres testa na Xiaomiju je ostalo 89% baterije, na Samsungu je ostalo 90% baterije. Ide Geekbench, pa ide sat vremena reprodukcije YouTube-a. Posle svega toga, na Xiaomiju imamo 80% baterije, na Samsungu imamo 82% baterije. I onda ide jedan onako ultimativni test trajanja baterije u stand-by modu. 24 sata su stojali telefoni i posle toga Xiaomi je potrošio celih 26%, sa 80 pao na 54%, dok je Samsung sa 82 pao na 70% baterije.
mnogo bolja optimizacija u stand-by modu kod Samsunga. Onda idu sva ostala testiranja, slikao, snimao, pravio video zapise i to je sve mnogo bolje Samsung izdržao. Na kraju sam Xiaomi morao da dopunim da bi sva testiranja završio šta sam naumio, dok je FE izdržao to sve bez problema. Sa baterije prelazimo direkt na kamere. Hardware oko koga se lome koplja i meri se snaga telefona. Zbirno imamo 4 kamere na oba uređaja, s tim što kod Xiaomija po specifikacijama imamo mnogo bolje kamere na papiru, 50 megapiksela glavna telefoto kamera, 12 megapiksela ultra široka kamera i 32 megapiksela selfie kamera. Kod Samsunga je 50 megapiksela glavna, 8 megapiksela telefoto, 12 ultra široka i 12 selfie kamera. U realnom radu i upotrebi ta razlika je stvarno zanemariva i u dosta slučajeva Samsung ima bolje rezultate kada su u pitanju kamere u odnosu na 15T. Počevši od selfie kamere, na papiru specifikacije u korist Xiaomija 32 naspram 12 megapiksela, no u realnom radu to i nije baš tako. Problematičan je koloritet na fotografijama i fotografije deluju nekako flat, ravno. Nije lepo videti crveno lice ako niste crveni, složit ćete se sa mnom. Generalno, i u noćnim i u dnevnim uslovima, selfie kamera je bolja na Samsungu. Kod video zapisa i u dnevnim i u noćnim uslovima, ja bih rekao da Samsung tu dominira. Pre svega zato što ima 4K u 60 megapiksela na 12 megapiksela, dok na 32 megapiksela imamo samo 4K u 30 frameova po sekundi. Opet problematika koloriteta, prikazivanja boja, nebo u pozadini često zna da bude nekako belo izgorelo, a tonovi lica znaju da budu crvenkasti, kao da ste taze izgoreli na suncu. Meni se to nikako ne sviđa, ne znam za vas. Moje mišljenje je da Samsung ima bolji video na selfie kameri, uz to ima i malo bolju stabilizaciju. Kod ultra široke kamere su ove razlike još uočljivije. Generalno Xiaomi ima takav problem sa koloritetom i sa kontrastom, ali se to na ultra širokoj kameri najviše primeti. U velikoj većini slučajeva ćete imati mnogo bolje fotografije u dnevnim i u noćnim uslovima kod Samsunga. Jedino gde bih ja dao malu prednost Xiaomiju je ta kontrola šuma. Mnogo bolje to odradi, ali ima i zato dosta manje detalja u tamnijim delovima kadra. Deluje mi kao da je kontrast previše pojačan i onda tamniji delovi kadra budu dosta tamni, maltene se ništa ne vidi. U konkretnom primjeru na ovoj fotografiji gde sam slikao volan automobila, jeste Xiaomi bolje izbalansirao gornji deo fotografije gde je cajger, instrument, sat, ali u donjem delu gde je volan nema skoro nikakvih detalja. Kod Samsunga se jasno vidi BMW logo i ove linije na volanu, dok se kod Xiaomija ne vidi ništa. Video snimanje je takođe problematično sa ultra širokom kamerom, jeste da ona može da snima i u 60 frameova po sekundi, ali od toga nećete imati neke benefiti. Nije to sjajno ni na Samsungu, da se razumemo, ali je kod Xiaomija primetan pad frame rate-a i kada se krećete u toku video snimanja, bukvalno vidite kako telefon pravi preskoke sa frame-a na frame. Nema te fluidnosti bez obzira što je to video, na primjer, u 30 ili 60 frameova po sekundi. Što se tiče kvaliteta videa, vrlo su slični, količina detalja je dobra i na jednom i na drugom, ali Samsung ima bolju optičku stabilizaciju i automatski ima lepši i fluidniji video. Sa prelaskom na glavnu kameru situacija se dosta popravlja i dobijeni rezultati su dosta bolji od prethodne dve kamere. Išao sam do ušća kako bi napravio što više fotografija da to što bolje uporedim. Gledaju me čudno i iz Xiaomija i iz Samsunga. Još sam nosio sva 4 telefona sa mnom i jedna devojka iz Samsunga me pitala, te neko iz Samsunga poslao? Rekao, nije me niko iz Samsunga poslao. Budala, reklamiram ih, ne znam iz kog razloga, ali eto, ajde, volim to da radim, pa ide tako. Fotografije su dobre na glavnoj kameri i uglavnom imaju prednost u odnosu na Samsung zato što rade bolju redukciju šuma u tamnijim delovima kadra i to je nekako i najuočljivije. Dok od Samsunga imamo lepši prikaz boja i predmete i subjekte predstavlja onakvi kakvi jesu. U primjeru ove fotografije da sam slikao kafu na stolu,
Boja stola na Xiaomiju je potpuno promašena, znači uopšte nije takav koloritet kakav bi trebao da bude, dok je Samsung tu vrlo blizu i vrlo je precizan. Znači, dosta lepo predstavlja boje onakve kakve jesu. Kod video zapisa u 30 frejmova po sekundi generalno imamo neku problematiku sa tim preskakanjem frejmova. Isto je kao i na selfie kameri. Jednostavno kada držite jedan i drugi telefon u ruci i snimate polako, tačno vidite kako frejmovi preskaču kod Xiaomija. Kod Samsunga je to fluidno i lepo, plus to i koloritet je onako oko ugodniji. Sve ukupno video je dosta lepši. I takva je situacija sa svim kamerama kada je u pitanju snimanje u 30 frejmova po sekundi. Ne znam zašto je Xiaomi dozvolio sebi da sa ovakvim hardverom ima ovako loše rezultate pri snimanju 4K u 30 frejmova po sekundi, jer bi ono trebalo da bude i bolje je za noćne uslove, jer može da sakupi više svetla u odnosu na snimanje u 4K u 60 frejmova po sekundi. Sa prelaskom na 60 frejmova po sekundi situacija je dosta bolja i video je dosta lepši. Ja bih rekao da je i malo svetliji u odnosu na Samsung. U principu, vrlo slični video zapisi, s tim što Xiaomi ima malo svetliji video i u nekim situacijama Samsung zna malo bolje da se snađe, da malo izbalansira bolje kadar i da se neke stvari vide bolje na tom video zapisu. Kao što ćete vidjeti u ovom primjeru u Xiaomi radnji, gde je ova reklama za Xiaomi 15T, gde se dosta lepše vidi natpis na Samsungu nego na Xiaomiju. U noćnim uslovima takođe Samsung radi dosta bolju stvar i mnogo bolje balansira kadar. Pogledajte ovu reklamu na ušću koja ovako jako sija. Kod Xiaomija boja lete na sve strane, dok je Samsung to lepo prigušio i predstavio sve onako kako jeste. I kod telefoto kamere situacija je slična kao i sa ostalim kamerama. Bez obzira što je ovo 50 megapiksela, a kod FE-a samo 8 megapiksela, čini mi se da u nekim situacijama FE radi malo bolju stvar od ovog 15T. Fotografije su uglavnom kontrastne, jarke boje i na primjeru ovih kolača vidjet ćete da su kolači malo ukusniji na 15T nego na FE. U principu, realniji prikaz je na Samsungu. Kod video zapisa glavna razlika se ogleda u tome da Samsung ima bolju optičku stabilizaciju i video zapisi će vam biti dosta korisniji na Samsungu nego na 15T. Još uz to, ako se malo pokrenete, stabilizacija dosta lošije odrađuje posao u odnosu na FE. I za kraj ovog uporednog testa moramo da kažemo neku reč o hardveru i softveru koji pokreće ove telefone. MediaTek Dimensity 8400 naspram Exynosa 2400. Na papiru vrlo slični chipsetovi izrađeni u 4 nanometra sa istom radnom memorijom LPDDR5X, s tim što ovdje imamo 12 GB rama, dok od Samsunga imamo 8 GB rama. Prednost Xiaomija je što ima UFS 4.1 skladišnu memoriju, dok ovdje imamo UFS 4.0 skladišnu memoriju. U dnevnom radu to se ne osjeća, brzina telefona je zaista odlična i sve aplikacije onako pokreću sa lakoćom. U benchmark testovima Wildlife i Geekbench 6 daju prednost Exynosu. Opet to se ne osjeća u svakodnevnom radu i jedina razlika može biti na duže staze, gdje će UFS 4.1 biti malo bolji jer ima mnogo veće brzine upisa i čitanja podataka sa skladišnog prostora. Novi Androidi traže veće brzine i onda skladišni prostor dolazi do izražaja. Što se tiče Androida, Android 16 i na jednom i na drugom telefonu, s tim što je FE počeo od 16-ice, a 15T je počeo od Androida 15. Situacija se znatno popravila što se tiče ažuriranja. Imamo 4 velike nadogradnje operativnog sistema, stići će do 19-ice i 1 godinu sigurnosnih ažuriranja. Dok od Samsunga imamo 7 godina ažuriranja na onih 16, doći će do nekog Androida 23. To je vrlo diskutabilno, ne znam kako će ovaj Exynos 2400 izdržati te tolike godine, ostaje nam samo da čekamo i da vidimo šta će se desiti. Tu su i svi setovi AI mogućnosti, po meni na našim prostorima je to malo i beskorisno jer se sve uglavnom svodi na tu generativnu obradu fotografije. Dosta lepo to radi i Xiaomi i Samsung, s tim što bi ja malu prednost dao Samsungu jer generativna fotografija malo bolje radi na Samsungu. Dešava se da nešto hoćete da izbrišete,
Xiaomi to izbriše, ali ubaci neki drugi predmet. Ili što je bilo malo iritantno, hoćete na primjer da obrišete beli auto, a on obriše taj koji je trenutno, a ubaci neki drugi beli auto, što mi nije baš jasno, ali dešava se. Više puta pokušate i onda on ukapira da treba da obriše taj predmet sa fotografije. Generalno gledano, izbor je samo na korisniku na šta je navikao, da li na HyperOS ili na One UI. Moje mišljenje je da je One UI trenutno najbolji operativni sistem na Androidu i da ga neće niko tako lako skoro stići i da će morati baš nešto krupno da se desi da Samsung ili podbaci ili da neko toliko mnogo napreduje da bi imao intuivniji i bolji korisnički interfejs od Samsunga. I za kraj 15T ili FE. Neću vam reći koji je bolji telefon. Ako ste odgledali ceo video, mogli ste to i sami da zaključite. Izbor je samo na vama, šta se vama više sviđa, to ćete kupiti. Ja sam vam samo izneo moje mišljenje i realnu neku recenziju. Ako vam je video bio interesantan, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima, možda i njima bude interesantan i naravno zapratite SZ Mobile jer tako pomažete u radu i razvoju kanala, a i meni dajete satisfakciju da snimam što više ovakvih video zapisa. Nije ovo lako snimiti, traje i po par dana. Uz to sada imam i 15 Ultra koji treba da uporedim sa 25 Ultra, to je tek težak test i tu treba tek ispričati priču. Zato ne zaboravite like, share and subscribe kako ne biste propustili uporedni test 15 Ultra i 25 Ultra. Ćao!